डबल रेट आलू आलू दर हु हु होई बढ़ी चली एबे डबल रेट। पश्चिमबंग आज कटक छत्र बाजार को मात्र 3टी आलू ट्रक आसी पहुंची। उत्तर प्रदेश दुईटी गाड़ी मध्य पहुंची। खुचुरा बजार में आलू दर 50 टंका रही बेले होलसेल दर किलो पिछा 38 टंका अच्छी। तेणु चिंतार खाउटी रही। खुचरा व्यवसायी को आलू किलो 43 ରୁ 44 टंका भितर बिक्री करने को जोगाण विभाग एने तागिद करिछि। व्यवसायी 45 टंकार बिक्री करंतु बोली कहिछि जोगाण विभाग जो माने दूर रही। सेपटे ट्विन सिटी रे जोगाण विभाग रेड करिछि। कटक पर भुवनेश्वर चढ़ाऊ होइछि। छत्र बाजार रे आलूर स्थिति जांच पर प्रतिक्रिया रखिछन्ति जोगाण अधिकारी। 1000 टन आलू महजूद रही। आलू कला बजारी नहीं कटक छत्र बाजार और कृषक बाजार रे जोगाण विभाग पक्षरु चढ़ाऊ चली। सीएमसी रो एनफोर्समेंट टीम भी रेड रे शामिल होइछि। एपटे भुवनेश्वर 4 नंबर हाट रे आलू गोदाम रे चढ़ाऊ करिछि खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग। आलू रेट बढ़िबा नै प्रतिक्रिया रखिछन्ति व्यवसायी महासंघ साधारण संपादक सुधाकर पंडा। राज्य में वर्तमान आवश्यक मुताबक आलू रही। लोक मानकु भयभीत न होई जेतिकी आवश्यक सेतिकी आलू नेबाकू से अनुरोध करिछन्ति। ने विधानसभा रे मध्य आलू ताती उठैथिला। शून्यकाल रे आलू दर वृद्धि प्रसंग विरोधी उठैथिले। तेणु आलू को नहीं पूरा होइचै प्रकृत रे कारण कोन रहिछि आलू एभली डबल रेट हेबा पछरे कारण जो कथाटी कहा जाउतला पश्चिमबंग आलू छाड़ू ना आलू ट्रक पश्चिमबंग अटकाउछि ए सूचना रही। और से आधार रे आम देखीचे जे किभली भाव में आलू दर धीरे धीरे बढ़िला। वर्तमान जहाँ जोगाण विभाग पक्षर कहा जाउछि आलू अच्छी माने कौन लोक भयभीत होबार नहीं व्यस्त होबार नहीं आलू दर किंतु सेठी बढ़िबार कारण ताकू नहीं लोके संशय भितर निश्चय रही। पैनिक लोक होउछन्ती एक्चुअली पैनिक होबार किछि रीजन नाही। स्टॉक मार्केट रे बहुत अवेलेबल अछि। 5 ट्रक आज अराइवल अछि। उत्तर प्रदेश रु 2टा ट्रक आसीछि। आपणकर वेस्ट बेंगल रु आसीछि 3टा ट्रक। उत्तर प्रदेश रो प्राइस 3500 रु 3600 अछि क्विंटल। आउ वेस्ट बेंगल रु हमर 3700 रु 3800 अछि। तो सेमती किछि पैनिक रहबा दरकार नै कारण स्टॉक भी सफिशिएंट अछि। अराउंड 1000 क्विंटल अछि। जेहेतु 37 टका रु 38 टका मैक्सिमम किणुचंदी तो तांकर ट्रांजैक्शन चार्ज अछि अनलोडिंग लोडिंग अछि। तो ताकू 43 44 रे हम सजेस्ट करूछु। वर्स्ट केस रे जदी जोटा आपनकर होलसेलर रु रिटेलर टिके दूर रे अछि तो 45 टका मैक्सिमम फिक्स करियो कहूछु। एनफोर्समेंट क्वाड जायछि एश्योर करूछु हमर जति कि पॉसिबल मेजर एठी गोटे टीम बुलुची अन्य 2-3टा टीम भी बुलुचंदी तो आमे हमर सब दिनर मेजर्स नउछु। आज प्राय 60 ରୁ 70 ट्रक आलू ओडिशा मार्केट रे पहुंचवार संभावना अछि। ता सहित मध्य 25 ରୁ 30 ट्रक आलू आपनकर वेस्ट बेंगल रु आसीबार अछि। मु एठारे गोटे कथा सूचित कर देउ चाहूछि जे वेस्ट बेंगल रे पर्याप्त परिमाण रो आलू गच्छित अछि। आपण खूब शीघ्र वेस्ट बेंगल मध्य नुआ आलू उत्पादन आरंभ हो जिवो। नुआ आलू उत्पादन हो गला परे ओडिशा छड़ा अन्य कौन सी राज्य रे पुराना आलू खाती ना लोके कंज्यूम करती ना। तेणु जो पुराना आलू अच्छी ता ओडिशा को ही आसब। द्वितीय कथा हूँ जे साधारणतः वेस्ट बेंगल जो कोल्ड स्टोर गुड़िक थाए से माने मेंटेनेंस करने प्राय 15-20 दिन नहीं था। तो बर्तमान जेहेतु नुआ आलू आसवा उपर हेलानी एवं पुराना आलू गोदाम कोल्ड स्टोर रु सरी ना तेणु से बड़ चिंतित अच्छा। जदि सरकार से जदि अन्य राज्य को एक्सपोर्ट करने परमिशन न दियंती ताले सेमानकर प्रभुत आर्थिक क्षति घटिव। तेणु से निश्चित भाव आलू पठेवा को बाध्य हेबे। मु भावुची गोटे सप्ताह भीतर यार समाप्ति घटिव। तेणु डबल रेट को नहीं जिते बड़े खाउटी हंतसंत होउछंती 50 टंका बा तदूर्ध्व आलूर रेट रोची ताले सेठी प्रश्न आसीबो जेते बुझेले भी काहेकि आबा जो स्थिति रही से संपर्क में समस्त अवगत थिले भी काहेकि रेटटी बढ़ुची। अधिक आलोचना करबा आम सहित कुबेरपुरी व्यवसाय संघ संपादक शक्तिशंकर मिश्र जोड़ी होइछन्ति। श्री मिश्र स्वागत करबा आलोचना को। एठी जहाँ आमे माने संशय भीतर को आसुचे साधारण लोकंक मन रे प्रश्न आसुची जे दरटी बढ़ुची कहीं जोगाण विभाग कहूँ जे पर्याप्त आलू अच्छी जो भली आमे प्रतिक्रिया देखुले दर्शकों को एवं व्यवसायी महासंघ मध्य कहउछंती जे वर्तमान स्थिति बदलिबो गोटे सप्ताह किंतु ये सप्ताह समय कहीं से प्रश्नटी आसीबो अर्थात दर कहीं 50 टंका जड़े एबे आलू किनिबो। प्रसंग होची ओडिशा रे आलू प्रोडक्शन नाही आमे बाहरु आनिले खाइबा। यदि पश्चिम बंग रे खाउटी 32 टका 33 टका किणुची
ତାହେଲେ ସେଠୁ ବୁହା ହେଇକି ଆସିଲେ ଏଠି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 40 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମ ଏଠି ଯେହେତୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ନାହିଁ, ଏବେ ଯୋଉ ହାୱା କରାଯାଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଆଳୁ ଅଛି, ଅମୁକରେ ବହୁତ ଆଳୁ ଅଛି, କଥା ହଉଛି କାହାର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଏପରିକି ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଯେ କୋଉଠି କେତେ ଆଳୁ ଅଛି। ତେଣୁ କଥାଟା ହଉଛି କଣ ନା ଆଳୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଆଣିବେ ବିକିବେ, ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଳୁ କେମିତି ଆସିବ ଖାଉଟି ମାନେ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସପ୍ତାହେ ସମୟ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଘୋଷିତ ବା ଘୋଷିତ ବିଚାର ହେଇଛି ଯେ ନ ପଠେଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ 5-7 ଦିନ ଭିତରେ ଫାଇନାଲ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୋର ମାଲିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଆଳୁ ବାହାରୁ ପଠେଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। কিন্তু সত্যবাবু এই যে আলু দর বড়িছি ইয়ে স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক, মানে কোণ পাই বড়িছি সে প্রশ্নটি আসবে। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱାଭାବିକ, କଦାପି ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ। তা পছরে কিয়ে দায়ী? ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଦାୟୀ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦାୟୀ, ସରକାର ଦାୟୀ। କାହିଁକିନା ଏମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଆଳୁ କେତେ ଅଛି, କେତେ ଆସିବ, କେତେ ଷ୍ଟୋର ଅଛି, କେତେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, କେହି କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି। କେବଳ ଏଇ କ୍ରାଇସିସ୍ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଡାକନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନେ କହୁ, ଆପଣମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣାନ୍ତି। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆଳୁ ଦର କମିଯିବ ଆମେ କେହି ଆଳୁ ମିଶ୍ରଣ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା କି? ଆଳୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ କେମିତି ବଢିବ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା କି? କେହି କରିବାନି। ଯୋଉଦିନ ବଢିବ ଦର সেইদিন কেবল আমি ডকাডকি বসিবা। না যেতবে সমস্যা হয় সেতবে গণমাধ্যমে প্রসঙ্গ আসে, চর্চা হুয়ে, কিন্তু বাকি সময় যা আপনার কহিলেন সেই সময় গুরুদায়িত্ব রয়েছে সরকারଙ୍କର যে স্থিতি এভাবে কেমিতি বিচিত্র নহব, লোকে হইরাণ নহবে সে সম্পর্কে চিন্তা করবে। যা আপনার কহিলেন আলু মিশন পুনি থরে আনিবার আবশ্যকতা রয়েছে, আলু কেমিতি উৎপাদন ওড়িশারে হয়ে পারিব সে দিগটি দেখিবার কথা রয়েছে। কিন্তু এই যে দ্বন্দ্বাত্মক স্থিতি রয়েছে, মানে লোকଙ୍କ মনে নিশ্চয় দ্বন্দ্ব আসুথিব যে মানে আপন মানে দেখুচন্তি যে আলু রহিছি বলি মানে মতামত রখা যাଉଛି, যাহা ব্যবসায়ী সংঘ বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায়ী সংঘ পক্ষରୁ মত রহুছি, ଆଉ ସରକାର যোগান বিভাগ কହୁଛି যে আলু রহিছি, যোগান বিভাগ চঢ়াও ମଧ୍ୟ କରୁଛି। তা অর্থ কুহাଯିବ কি ব্যবসায়ী মানে এভଳି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଦର ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ନା ସେଠି ସରକାର କେବଳ ଏଇ ଗୋଟେ ଆଇବାସ କରିବା ପାଇଁ চেষ্টা କରୁଛନ୍ତି? ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଗୋଟେ ପେରିସେବଲ ଗୁଡ୍ସ ହଉଛି ଆଳୁ। ଆଳୁ କେବେ ଷ୍ଟୋରିଂ ରହିପାରିବନି, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ରହିପାରିବ। ଓଡିଶାରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆଳୁ ବାହାରୁ ଆସିଲେ ଆମେ ସବୁଦିନ ଖାଇବା। ଏପରିକି 2 ଦିନ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆଳୁ ଆସେ, ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ଆମର ସେ ସାଧନ ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଏଇ କଷ୍ଟ ପାଇବା। ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଆମକୁ ଧମକେଇବ ଆମେ ଚଳିବା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି ବୈପ୍ଳବିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷିକୁ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରହଣ ନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଆଳୁ ନୁହେଁ ଡାଲି ତେଲ ସବୁଥିରେ କଷ୍ଟ ପାଇବା। না এবে যেভাবে মানে আশা করা যাচ্ছে যে 50-60 আলু ট্রক খুব শীঘ্র আসি পৌঁছিযোগ, তা অর্থ ইয়ে 50-60 টঙ্কা যা আলুর রেট রয়েছে সি পুঁ খসি 10-15 টঙ্কা বা 20 টঙ্কা চালিযোগ কি? প্রশ্ন নাই। কৌশি পরিস্থিতি মধ্যে আলু রিটেল প্রাইস রিটেলরে কৌশি পরিস্থিতি 35-40 কমিব নাই। তার কারণ হচ্ছে যদি উত্তরপ্রদেশ আলু আমি এটি 30 টঙ্কা পরে কিଣା পড়িଯିବ, তাহলে রিটেলর এবং হোলসেলর যাই ট্রান্সপোর্টেশন লোডিং অনলোডিং হয়ে মনকু 40 টঙ্কা পড়িଯିବ। তেণু আমার বিচার হচ্ছে যে পর্যন্ত আলু আসলে বাহারু আমি বিকুথায়ে, আলু যদি আসিবা বন্ধ হয়ে বিকিবা বন্ধ হয়ে আলু আসবাটা ব্যবসায়ী মান চেষ্টার আসুচি। কারণ আলু তো কিনিকি আনবে না, টঙ্কা দিয়ে আনবে না, ব্যবসায়ী মানে টঙ্কা দেলে আলু আসব না। তেণু সরকার কোন টঙ্কা দিয়ে আলু কিনিছেন কি? তা তো নুহে। তেণু ব্যবসায়ী মানে অনুরোধ করেছেন উত্তরপ্রদেশ ব্যবসায়ী মানুষ। অন্য পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বন্ধ কলা পরে মধ্যে পর্যাপ্ত আলু পশ্চিমবঙ্গ আসি পারুছি, একথা মধ্যে জনসাধারণ জানা দরকার। আমি তাহলে রেট বড়ুচি কাইকি সে কথাটি তো জনসাধারণ সেই প্রশ্নটি পচারিবে। এই কথা হচ্ছে বর্তমান যেহেতু মুখ্য রাস্তাটি বন্ধ করে মমতা বানার্জী, এমানে অন্যপটে বুলি বুলি আসছেন, বাটে কাউকে পয়সা ଦେଇକି আসছেন। এরা ব্যবসায়ী বিজনেস সিক্রেসি যাকে আমি কহবা উচিত মনে করুনু। কিন্তু এମାନେ যে অত্যধিক খরচ করে আসছেন সত্য কথা মধ্যে ଏହା ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଯେଉଁ 2 ଟ୍ରକ୍ ମାନେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ 2 ଟ୍ରକ୍ ଆଳୁ ଆସିଛି ଏବଂ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ 3 ଟ୍ରକ୍ ଆଳୁ ଆସିଛି। କଟକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ 5-7 ଟ୍ରକ୍ ଆଳୁ ଆସିଛି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ 7-8 ଟ୍ରକ୍ ଆଳୁ। ନାଇଁ ମୁଁ ରେଟ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମାନେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ 35ରୁ 3600 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଆସିଛି 37ରୁ 3800 ଟଙ୍କା, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ আলু রেট অধিক রহুচি কি? হ্যাঁ, যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ আলুটা ইমিডিয়েট স্টোর পড়ে আসছে, এটিকে গ্লেজ রହୁଛି। উত্তরপ্রদেশ আলুটা 4 দিন কাল স্টোর রহি স্টোর কড়ালা পরে 4 দিন কাল ট্রক রে বুহাইকি আসুଛି, তাহলে গ্লেজ কমি যাଉଛି। কিন্তু আলুর টেস্ট বা আলুর মান্যতা ভিতরে কিছু ফরক নাই, বরং উত্তরপ্রদেশ আলু ভালো বলে আমি কহিবু। কিন্তু যেহেতু মানিয়া হয়েছে বর্তমান ওড়িশার পশ্চিমবঙ্গ আলু, সেটিপি পশ্চিমবঙ্গ আলু অপেক্ষা উত্তরপ্রদেশ আলু দর টঙ্কা 2 টাকা কম রହୁଛି।
এই মানে ଆମେ ଆପଣ ତ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ଦିଗରେ ମାନେ ଆମେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ମାସର କଥା ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ଦିନ ନୂଆ ଆଳୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବାହାରିବ ନୂଆ ଆଳୁ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗବାସୀ ନୂଆ ଆଳୁ ଖାଇବେ ପୁରୁଣା ଆଳୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନୂଆ ଆଳୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ ପୁରୁଣା ଆଳୁ ଖାଇବେ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଟିକେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କହିବେ ନୂଆ ଆଳୁ ଖାଇଲେ ଆମ ଦୋଷ ଆସିବ ଆମେ ପୁରୁଣା ଆଳୁ ଖାଇବୁ କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନୂଆ ଆଳୁ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହବ ତା ବାସିନ୍ଦାରୁ ପୁରୁଣା ଆଳୁ ସେ ଖାଇବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେତିକି ଆଳୁ ଅଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୋର ଫିଲଅପ୍ ହେବାକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ହବ ଏଇ ଯୋଉ 4 ମାସ ସମୟ ଅଛି ଏ 4 ମାସ ଭିତରେ ନୂଆ ଆଳୁ ପୁରୁଣା ଆଳୁ ମିଶାମିଶି ଚାଲିବ ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଯେହେତୁ ନୂଆ ଆଳୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଅନେକ ଜାଗାରେ ତେଣୁ ଆମେ ଆଗାମୀ 7-8 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ନୂଆ ଆଳୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ ବାହାରିଗଲା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ପୁରୁଣା ଆଳୁର ଫ୍ଲୋ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତିଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଆଲୋଚନା ରହିଥିବାରୁ ମତାମତ ରଖିଲେ।